अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो रूहानी राज जिसके बाद ज़िंदगी बदल सकती है, एक ऐसा अमल जिसने हज़ारों लोगों को उम्मीद दी, वो अमल है शैतानी परी का। शैतानी परी को हाजिर करें, धन दौलत हासिल करें, दौलत से माला माल कर देने वाली परी है। गुर्बत के अंधेरे से निकलें, कदम बढ़ाएं, हिम्मत करें, कामयाबी आपसे 2 कदम दूर है। पुख्ता यकीन से कामयाबी का दरवाज़ा खटकाएं। यकीन की ताकत वो कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, और माला माल कर देने वाला ये शैतानी परी का अमल जिसने हिम्मत की उसने मंजिल पाई। कायनात उन लोगों का साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। मायूसी को छोड़ें, कामयाबी को गले लगाएं। इंशाल्लाह आप ये अमल करके कामयाब होंगे। इस अमल में किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। ऐसे ऐसे दोस्त बाप जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो मेरे दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखें, तरीक़ेकार को समझ कर अमल पे बैठें ताकि मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप अमल करके कामयाब और सरखरू हो सकें। आग के शोलों से भी ज़्यादा ताकत वाला अमल है, और इस अमल के बाद आपको दोबारा किसी अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना मुजरब अमल है, 100% गारंटी वाला अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह 140 लोगों को मैं ये अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल करवा चुका हूँ और शैतानी परी की हाज़िरी मुकम्मल करवा चुका हूँ। अगर आप गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और कर्ज़दार हैं तो इस अमल को लाजमी करें। आखिरी उम्मीद समझ कर इस अमल में किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है, और मर्द औरत मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी भी मज़हब के लोग ये अमल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि आप शैतानी परी को कैसे ताबिया कर सकते हैं और इस अमल को कैसे करना है, किस दिन करना है, और जब आपने इसको हाजिर कर लिया तो इसके साथ कॉल करार कैसे करना है, इसका परहेज़ क्या है। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें, कहीं से स्किप ना करें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। ऐसे वो दोस्त बाब, ऐसे भाई जो जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन किसी भी मुल्क में रहते हैं, लेकिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, ना चाकी ना तफाकी है, मियाँ बीवी की लड़ाई का मसला है, सास बहू की लड़ाई का मसला है, जादू टोने साए के श्राद्ध हैं, पसंद की शादी का मसला है, औलाद जवान है, रिश्तों की बंदिश का मसला है, या बे औलाद हजरात, या वो भाई जो कारोबार करते हैं बार बार नुकसान हो रहा है, ऐसे भाई जो कफ़ील के हाथों तंग हैं, कफ़ील को ताबा करना चाहते हो, तो बराह रास्त मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी और इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करके आपकी हर परेशानी को ख़त्म किया जाएगा। और बे औलाद हजरात ख़ास तौर पर लाजमी रब्ता करें, उनको इंशाल्लाह अल्लाह पाक नेक औलाद से नवाजेगा। और वो भाई जो जिनके घर में किसी फ़र्द को मिर्गी का मसला है वो भी रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देने वाला है। और अल्लाह ताला की कलाम में बहुत ताकत है, ये हमारा यकीन और ईमान है। वो दोस्त बाप जो ये अमल ख़ुद नहीं कर सकते वो शैतानी परी की हाज़िरी मुझसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो भाई अमल ख़ुद करें, अमल करने से पहले इजाज़त लेकर अमल पे बैठें और मेरे साथ राब्ते में रह कर अमल पे बैठें ताकि मैं आपको मुकम्मल गाइड करके अमल पे बैठा कर कामयाब करवा सकूं। उसके बाद वो दोस्त बाप जो ये अमल करें, अमल करने से पहले लोहे तस्कीर का तवीज़ अपने नाम का बनवा कर गले में पहन कर अमल पे बैठें और मेरे साथ राब्ते में रहें ताकि मैं आपको गाइड करके अपनी खसूसी दुआओं के साथ अमल पे बैठा कर कामयाब करवा सकूं। एक बात याद रखें, इस अमल के लिए ज़कात बहुत ज़रूरी है। ज़कात लाजमी देनी है। ज़कात देकर आपने अमल करना है। ज़कात कितनी है? 180 रुपये किसी गरीब को, हकदार को आपने ज़कात देनी है। इतनी हर बंदा अदा कर सकता है, ये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जब आप अमल पे बैठना है तो आपका ज़हन सिर्फ अमल की जानब होना चाहिए, दुनियावी ख्यालों में आपका ज़हन ना जाए। लोहे तस्कीर का तवीज़ वो तवीज़ है जो कामयाबी की कुंजी समझी जाती है। इसको लाजमी तवीज़ को पहन के अमल पे बैठना है, वरना अमल के दौरान अपना नुकसान कर बैठोगे। लोहे तस्कीर के तवीज़ के बगैर हरगज़ अमल ना करें, बहुत ताकत वाला अमल है। दूसरी बात, जब अमल आपने करना है तो आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, कपड़ों के ऊपर खुशबू वगैरह लगा लें, अतर वगैरह लगा के उसके बाद अमल करें। और कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो मुंह में बू पैदा करें।
اس عمل کو آپ نے قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور یہ آپ کو جو بتاؤں گا اس کا آپ نے سادہ کاغذ پہ زعفران کے ساتھ نقش لکھنا ہے، اور حصار کے اندر بیٹھ کے اس نقش کو جلانا ہے، اور ساتھ ہی اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں، آپ نے جب عمل کرنا ہے تو ذہن آپ کا صرف عمل کی جانب ہو، اور اس شیطانی پری کی حاضری کا راز کسی کو نہیں بتانا کہ میں شیطانی پری کی حاضری کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حصار لگا کے اس کے اندر بیٹھ جائیں، گوگل کی دھونی اور کفور کی دھونی کٹھی چالو کر لیں، اور چالو کرنے کے بعد آپ نے زعفران کے ساتھ یہ نقش لکھنا ہے، سادہ کاغذ پہ نقش لکھ کے، اور حصار کے اندر ہی اس کو جلانا ہے، ساتھ ہی 9 منٹ کی پڑھائی کرنی ہے اسی ہی منتر کی۔ جس منتر کی آپ نے نقش لکھا ہے اسی ہی منتر کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ چل چل پری چل حاضر کر سلیمان شاہ مراد کے واسطے، نبی پاک کے واسطے۔ سکرین پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، دوبارہ سن لیں۔ چل چل پری چل حاضر کر سلیمان شاہ مراد کے واسطے، نبی پاک کے واسطے۔ اسی ہی منتر کا آپ نے نقش لکھنا ہے زعفران کے ساتھ اور جلا دینا ہے، اور 9 منٹ اسی ہی منتر کی آپ نے پڑھائی 9 منٹ کرنی ہے۔ 9 منٹ میں جتنا پڑھا جائے، اور عمل جب آپ کر رہے گے پڑھائی کے دوران ہی آپ کو شیطانی پری جو ہے وہ حاضر ہونا، کبھی غائب ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے گھبرانا نہیں، آنکھیں بند کر کے آپ نے تعداد پوری کرنی ہے 9 منٹ کی، اور جیسے ہی 9 منٹ پورے ہوں گے یہ پری شیطانی آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، حصار کے بہر کھڑی ہوگی، آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ آپ نے عمل جب کرنا ہے تو ذہن صرف عمل کی جانب ہو، یہ نہ ہو کہ جب وہ آئے اور آپ کو اشارے کرے غائب ہو جائے تو آپ ڈر جائیں یا اپنی توجہ ہٹا دیں عمل سے۔ عمل اپنے توجہ کے ساتھ کرنا ہے، مکمل ذہن عمل میں رکھیں۔ جیسے ہی تعداد پوری ہوگی فوری یہ شیطانی پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور آپ کو کہے گی کہ آپ نے میری حاضری کس لیے کی ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ اسے کہیں کہ میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، دھن دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہر جائز نجائز کام میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہر میرا جائز نجائز کام کریں گی۔ اس سے پکا قول قرار لے لیں، اور دوبارہ حاضری کے لیے اس سے نشانی لے لیں۔ جب آپ کو دوبارہ حاضری کے لیے نشانی دے دے گی اس کے بعد وہ آپ کی تابع ہو جائے گی۔ وہ دوست باپ جو اس کی حاضری خود نہیں کر سکتے وہ اس کی حاضری مجھ سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی دوست کو کہیں پہ کسی جگہ سمجھ نہ لگی ہو تو سکرین پہ دیا گیا میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کو مکمل گائیڈ کر کے عمل پہ بٹھا کر کامیاب کراؤں گا، اور اپنی خصوصی دعاؤں کے ساتھ آپ عمل پہ بٹھا کر کامیاب کراؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔